Meštani su sa zadovoljstvom pozdravili početak radova, ističući značaj ove investicije za svakodnevni život. Gradonačelnica Dragana Lukić je tokom posete podsjetila da je projekat rezultat inicijative građana iznete tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Ljuboviji. Prilikom posete predsjednika Srbije gospodina Aleksandra Vučića Ljuboviji, građani Gornje Koviljače su iznijeli svoje potrebe i zahteve, nakon čega je gospodin Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, i posetio ovu mesnu zajednicu u avgustu mesecu ove godine. I kroz razgovor sa predstavnicima mesne zajednice i građanima, oni su iznijeli potrebu za asfaltiranjem ove deonice puta, kao i za izvođenjem završnih radova na fudbalskom klubu Studenac Gornja Koviljača. U saradnji sa gradom iz budžeta grada su izdvojena sredstva za asfaltiranje ove deonice puta, kao i za izvođenje završnih radova na fudbalskom klubu Studenac. Mi ćemo i dalje nastaviti da razgovaramo sa građanima, da slušamo njihove potrebe i zahteve, jer politika Srpske napredne stranke je prvenstveno politika brige o građanima. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Divnić najavio je dodatne projekte u ovoj mesnoj zajednici. Pored asfaltiranja, hteo bih da najavim za sve građane mesne zajednice Gornja Koviljača. Od ponedeljka krećemo sa rekonstrukcijom vodovodne mreže u iznosu investicije od 45 miliona dinara i također da obavestimo sve građane mesne zajednice Gornja Koviljača koji su delegirali problem vodosnabdevanja u gornjem delu. Nakon posete ministra Darka Glišića, javno preduzeće Vodovod i kanalizacije je uradilo projekat. Sljedeće nedelje je na potpisu, tako da će i taj deo koji smo obećali građanima biti ispoštovan. Radovi na asfaltiranju puta i rekonstrukciji vodovodne mreže deo su šireg plana za unapređenje infrastrukture u Gornjoj Koviljači, što meštani dočekuju s velikim optimizmom i zahvalnošću.